jadi tadakang, bawa kail, ember dan tawa. Tiada lain ajak mancing belut, matahari panas tak terasa. Karena hobi bikin kita bahagia. Rafa ketawa, Akil bersuara, Adit bilang hari ini juara, Hamudi juga bilang. Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mancing di sawahnya Amak Bur, Mas Bro. Itu Amak Burnya Mas Bro. Tengok nih Mas Bro, Amak Burnya ini yang punya sawah Mas Bro. Dan itu si Akil Mas Bro. Kil, mana matamu Kil? Oh iya, matanya si Akil tuh Mas Bro. Mana gigimu Kil? Dit, mana matamu Dit? Itu matanya Adit tuh. Gigimu mana Dit? Oke Mas Bro, kalau gitu Mas Bro, kita langsung gas cari lubangnya Mas Bro. Oke Mas Bro, ini lubangnya cantik banget ini Mas Bro. Semoga mau makan ya Mas Bro ya. Wih, dipanggil sama si Adit nih Mas Bro. Wih, oke Dit, sebentar Dit. Wih, mantap nih si Adit ini. Strike perdana dia nih Mas Bro. Mana dia Dit? Wih, gayamu dulu Dit, baru tarik Dit. Wih, gaya si Adit nih Mas Bro. Oke Mas Bro, oke Dit, tarik Dit. Wih, kena Dit. Mantap si Adit ini Mas Bro. Wih, tengok nih Mas Bro. Mantap. Wih, mantap. Trik Adit. Mana Dit? Mana Dit? Pelan-pelan Dit. Ini tadi turun. Oh, ini. Pelan. Wih, Mas Bro, sampai saya bantu nih Mas Bro. Nih kamu pegang. Ini gini pakai kuku. Wih, si Adit ini Mas Bro. Wih, si Adit ini Mas Bro. Oke. Oke Mas Bro, tengok si Adit nih Mas Bro. Oke Dit, kalau gitu Dit, salam satu hobi Dit. Oke Mas Bro, ini pancing saya dimakan ini Mas Bro. Tengok nih Mas Bro, lubangnya Mas Bro. Besar nih Mas Bro, lubangnya itu Mas Bro. Tuh. Semoga isinya monster ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita sikat aja langsung Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wih, denyut dia Mas Bro. Wih, denyut dia Mas Bro. Denyut dia Mas Bro. Denyut. Wih, mantap ini Mas Bro. Denyut dia Mas Bro. Wih. Aduh, Mas Bro, lepas dia Mas Bro. Astagfirullahaladzim. Di gambar ini. Lepas dia Mas Bro. Besar ini Mas Bro, belutnya Mas Bro. Oke Mas Bro, saya pancing ulang nih Mas Bro. Wih, mantap ini Mas Bro. Oke, semoga mau makan dia Mas Bro. Oke. Semoga mau makan lagi Mas Bro. Semoga rezeki saya hari ini Mas Bro. Saya nggak mau kalah sama si Adit nih Mas Bro. Wih. Waduh Mas Bro, lepas dia Mas Bro. Ayo Lut, makan Lut. Ayo Lut, makan lagi Lut. Wih, please Lut, makan Lut. Please Lut. Aduh. Mantap. Ya Allah, ya Robi. Kehilangan strike monster saya Mas Bro. Wih. Ayo Lut, makan Lut. Senyum tetap lebar dan segar. Kalau strike kita bersorak ramai. Oke kalau gitu Mas Bro, nanti kalau dia makan saya rekam Mas Bro ya. Oke, salam satu hobi Mas Bro. Oke Mas Bro, saya temukan lubang cantik banget ini Mas Bro. Tengok. Wih, si Akil nih mau manggil Mas Bro. Oke Mas Bro, saya ke Akil dulu. Wih, ini dia Akil ini. Wih, mana Akil? Wih, mantap. Bang si Akil Mas Bro. Tengok nih Mas Bro.
lubangnya mas bro. Wih. Oke kill, sikat saja kill. Aduh, dilepeh dah mas bro. Wih, dilepeh deh mas bro. Oke kill, ulang langsung pancing kill. Oke kill, salam satu hobi kill. Mantap. Oke mas bro, karena di sini nggak ada yang makan mas bro, kita pindah ke sawah paling bawah mas bro. Di sawahnya Makbur mas bro ya. Oke, nih si Adit sama si Akil nih hari ini temani saya mancing mas bro. Oke, kalau gitu mas bro, salam satu hobi mas bro. Oke mas bro, lubangnya cantik banget nih mas bro. Tengok nih mas bro, nih cantik lubangnya nih mas bro. Wih, dipanggil sama si Akil nih mas bro. Wih, si Akil nih. Wih, tunggu dulu Akil. Wih, mantap nih si Akil nih mas bro. Tidak mau kalah sama si Adit ya mas bro. Wih, ini si Adit juga nih Dit. Mana pancingmu Dit? Ini. Belum dimakan? Iya. Waduh, mana Akil? Wih, ini si Akil nih mas bro. Sekuat satu hobi yang selalu strike babon monster ini mas bro. Wih, tengok tuh mas bro. Tengok tuh mas bro. Wih, oke kill, sikat kill. Wih, tangannya si Akil nih mas bro. Wih, lepas dia mas bro. Wih, Sisain kepalanya mas bro. sisain kepalanya aja kill. Waduh. Oke kill, salah satu hobi kill. Mantap. Oke mas bro, ini sudah pukul 5:30 mas bro. Itu tengok itu mataharinya sudah mau terbenam itu mas bro. Dan saatnya kita mau rehat dulu mas bro, mau pulang dulu mas bro ya. Dan ini si Adit mas bro, dan itu si Akil mas bro. Lagi pancing belut ya. Ayo kita pulang kill. Oke mas bro, salam satu hobi mas bro. Channel satu hobi bikin semangat membara. Denyut, denyut, denyut terasa mancing bareng sahabat paling bahagia. Like, comment, subscribe mas bro. Bantu channel satu hobi terus berkarya. Denyut, denyut, denyut. Channel satu hobi selalu di hati kita. Belut babon muncul dari lumpur. Semua teriak sampai campur aduk. Tarikan kuat bikin jantung bergetar, tapi senyum tetap lebar dan segar. Kalau strike kita bersorak ramai, kalau lepas kita ketawa santai. Hidup ini jangan dibuat ribet, nikmati saja konten channel satu hobi mengalir.